quoi كنسد واحد الكونستونس وكاين فاريابل بيان سور نحسب على لا سوليسيون بارتيكولير سيتادير قلنا بيان سور اون سيكل اولا قلنا بيان سور باسكو ولات عندنا لا سوليسيون دو ليكواسيون اولا لي سوليسيون les solutions de E0, c'est-à-dire l'équation homogène, sont de la forme y0 égale à bien sûr k fois l'exponentielle moins a de x. Donc tout simplement, si on va dire le cas, on va varier, parce que bien sûr, j'attends bien sûr une méthode de variation de la constante. Il y a une constante qui varie, il y a une variation, bien sûr, parce qu'il y a une fonction, qui est une fonction, une متغيرة. Ok, bien sûr, parce que c'est le cas ou la solution particulière. C'est-à-dire quoi? Donc, on cherche une fonction par exemple k, pourquoi pas, telle que, bien sûr, y égale à k de x fois l'exponentielle moins a de x. Est une solution, tout simple. Est une solution. Ok? Bien. C'est-à-dire tout simplement غادي نرمبلاسي في ليكواسيون ديالي وغنجبد بيان سور هاد كادو اكس يعني بقى لي مجهول واحد هو كادو اكس بيان سور هاد الكونت ا عرفناه هي البريميتيف يعني تو سامبلومون راه باش بيان سور غتحسب بيان سور لا سوليسيون او لي سوليسيون دو ليكواسيون هوموجين خاصك بيان سور بريميتيف دونك اول حاجه خاصك تشيرشي على البريميتيف متفقين بيان دونك جي سوليسيون اوكي دونك c'est-à-dire tout simplement غنحسب لا ديريفي première ديال y يعني y prime tout simplement y على quoi وغنرمبلاسي في ليكواسيون tout simplement اوكي خاصنا فيريفي ليكواسيون باسكو راها سوليسيون يعني في هاد الحاله غنشيرشي على كادو اكس اوكي بيان دونك بيان سور لا ميثود سميتو فارياسيون دو لا كونستانت اوكي بيان دونك y prime دو اكس بيان سور عندنا بيان سور برودوي ديال لا ديريفي ديال برودوي ديال دو فونكسيون دونك يعني بيان سور k prime دو اكس اوكي فوا كوا فوا l'exponentielle moins a de x ok et bien sûr on a la dérivée bien sûr ديال quoi ديال bien sûr l'exponentielle moins a de x et bien sûr la dérivée ديال a de x tout simplement avec bien sûr sin moins et bien sûr la dérivée ديال a de x c'est bien sûr petite a de x parce que bien sûr هي primitive avec tout لكم هنا ok bien donc directement هي bien sûr moins a de x parce que عندي واحد le moins ici sin moins ok bien et après bien sûr k de x fois l'exponentielle moins a de x oui ou non bien لاحظوا معايا مزيان هذه هي هذه دونك يعني هذه هي y دونك تو سامبلومون y prime دو x égale à quoi égale à k prime de x fois l'exponentielle moins a de x ok moins a de x fois y de x bien sûr ok donc هذه غنجيبها للطرف الاخر c'est-à-dire tout simplement ça équivaut quoi donc équivaut tout simplement y prime de x et bien sûr plus a de x fois y de x donc ça bien sûr égale à k prime de x. Oui ou non? L'exponentielle moins a de x. Et bien sûr, ça égale à quoi? B de x. Ça. Donc on déduit quoi? On déduit tout simplement, on a bien sûr k prime de x fois l'exponentielle moins a de x égale à B de x. Alors, k prime de x, bien sûr, parce que bien sûr, il y a y solution, parce qu'on a dit comme la solution. Et tout simplement, on cherche la fonction k, حيث أن هذه تكون solution, ok? Et parce qu'on a dit solution, خاصها شي يساوي هادشي. Donc, y prime ou la k prime de x fois l'exponentielle moins a de x égale à quoi? Égale tout simplement b de x. Et bien sûr, هادشي équivaut quoi? Donc, équivaut tout simplement à غنجيبها للطرف الآخر, c'est-à-dire k prime de x égale quoi? b de x fois l'exponentielle grande a de x. Et bien sûr, finalement, alors, la dérivée c'est يعني primitive ديال هذه primitive ديال هذه tout simplement يعني a k de x donc tout simplement égale à primitive ديال b de x fois l'exponentielle grande a de x d de x. Ainsi, la solution particulière كما قلت لكم في الاول تو سامبلومون هاد لا سوليسيون بارتيكولير راه عندها علاقه مع سكوند مومبر هو بي دو اكس هاد الفونكسيون هادي متفقين بيان دونك يعني تو سامبلومون الا لاحظتوا معايا بان غنلقاو بان لا سوليسيون بارتيكولير اللي سميتها y بي
Donc, partie YP. Donc, tout simplement, je vais vous dire k de x, il y a de l'intégrale. Et l'intégrale b de x, l'exponentielle grande a de x, ok? Et d de x, on rendra bien sûr quoi? Fait l'exponentielle moins a de x. Donc, tout ça, pour l'exponentielle moins a de x. Ça y est, donc là, tu m'as dit, bien sûr, yp dépend de b. Ok, dépend de la fonction p. Tout simplement, c'est la primitive, on rendra l'exponentielle moins a de x. A de x est primitive petite a de x, etc. Ça y est, donc bien sûr, c'est la solution particulière. Bien sûr, c'est l'exemple d'abord ou les exercices. Donc, bien sûr, الامور كتبان لي انا واضحه ما كاينش شي بروبليم اوكي بيان دونك لا رحت معايا y بلي دو x ايكال صا بيان سور هو هذا اوكي اي بيان سور لا سوليسيون دو ليكواسيون هوموجين هي هذه متفقين بيان دونك غنمسح ديمونستراسيون ونخدمو دي زيكزامبل باش بيان سور نضبطو هاد التيوريم مزيان اوكي بيان بيان دونك بيان سور نخدمو دي زيكزامبل نحاول نعطيكم شي اكزومبل بعدا في الاول ساهل باش بيان سور تشوفو واش تبدلو الامور ديالكم باغ اكزومبل انا نعطيك pourquoi pas par exemple 5y', ok, plus par exemple 20y, ok, égale par exemple 0, ok, bien sûr, on a dit équation différentielle homogène, ok, bien. Donc tout simplement, il y a des solutions, ok, bien l'équation homogène, différentielle homogène, tout simplement, on va directement le théorème. Il y a des homogènes, je sais pas. Fait bien sûr, second membre, on a dit qu'il s'agit quoi, qu'il s'agit 0, et tout simplement, on va les solutions de l'équation homogène. Ok, il y a YP fait y égale à 0. Ok, directement. Bien. Donc, tout simplement, directement, bien sûr, les solutions que tu veux yx égale à quoi? Égale à tout simplement. مقبل شنو قلت لكم bien sûr فاش يكون شي حاجه مضروبه في y prime كنديفيزي bien sûr باش tout simplement ما تبقاش. Ok, bien. Donc, c'est-à-dire tout simplement هاد l'équation par exemple هادي donc qu'est-ce qui équivaut يعني y prime plus 20 sur 5, c'est-à-dire 4y, égale à 0. Ok, bien. Donc, je vais bien. Ça ferait très très vite. Donc, ça y est. Maintenant, on trouve bien sûr la fonction, les lastres of y, et il y a petit à x, on va trouver le primitif d'y. Ok, bien sûr. Et on a la primitive. Bien sûr, fait la 4 est par une constante, le primitif de a de x égale à bien sûr, on a par exemple, résoudre l'équation différentielle sur R parce que bien sûr, on a dit ces problèmes. Ok, bien. Et bien sûr, a de x égale à bien sûr 4 et grand a de x tout simplement égale à quoi? Bien sûr, primitif de 4 égale à 4x directement. تجي لواحد كونستانت ici ولا ما بغيتيش ماشي مشكل متفقين بيان يعني ما عنديش بروبليم في بيان سور لا كونستانت باسكو لا كونستانت راه غتزيد مع الكا اوكي الوغ ou ainsi les solutions. Si mais par exemple E de E sont ok sont quoi y de x égale tout simplement k fois l'exponentielle moins bien sûr grande a de x c'est-à-dire moins 4x et bien sûr k ou k appartient à R. كل بساطة يعني الأمور بسيطة يعني غير كتشوف بيان سور الحاله اللي عندك الكا اللي عندك وكتقلب بيان سور في التيوريم ديالك وكتجبد بيان سور سوليسيون ديريكتوم. شنو كيكون عندي البروبليم او الصعوبه فين كتكون؟ تو سامبلومون الصعوبه كتكون انك خصك بيان سور تجبد البريميتيف. اوكي بيان في هذه الحاله بيان سور خصك تجبد لي بريميتيف. اوكي هذه هي الصعوبه كتفهم بيان دونك سي et bien sûr là حطوا معايا bien sûr y de x ça n'est pas ok ça n'est bien sûr في الكا ديال k égale 0 donc يعني ما كاينش بروبليم باسكو bien sûr la calculation k égale 0 راه aussi solution ok parce que يعني 0 prime et bien sûr 0 0 plus 0 égale à 0 donc et bien sûr ça bien. Après donc ça on le deuxième exemple